adolescents, parce que c'est la population des le collège et le lycée, analyse des activités, analyse de l'apprentissage et surtout l'apprentissage moteur, la répartition cyclique au collège, lycée, et après on ouvre le débat pour des questions. Donc avant de commencer, on doit partir d'une évidence, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. يعني مسلمة عندنا بأن الطفل ماشي هو الرجل، mais يقدر يكون رجل صغير يعني c'est en construction, mais un adulte en construction. Donc l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais un adulte en construction. كنشوفوا شنو هما les phases. La phase physique sur l'adulte, c'est construit. Le jeune en construction. Le cognitif ديالو, l'adulte s'est développé, le jeune en construction. L'affectif, l'adulte, il maîtrise plus ou moins l'affectif ديالو, le jeune, c'est fragile. Le mental, pour l'adulte, il peut le contrôler, alors que pour le jeune, il est encore fragile. Donc, à partir de la comparaison des différentes composantes de l'être humain, on voit que le jeune n'est pas l'adulte et ça va avoir des répercussions sur le rythme d'apprentissage et les choix en termes de la motricité. Donc, les décisions, on n'enseigne pas aux élèves de la même façon. Donc, il faut différencier les élèves, mais les APS sont des moyens simplifiés aux apprenants. Donc, on doit les activités des élèves parce qu'on est à l'école, on n'est pas dans le sport civil. Donc, c'est la facilitation. Moins de compétition, mais plus d'apprentissage. Donc, on est plus concentré que le plus pour le développement. La motivation est la clé de réussite. L'encouragement, il faut toujours encourager. Les contenus d'enseignement sont progressifs. C'est le principe de graduation. Donc, on va voir les étapes de développement selon les travaux de Maria Montessori. Donc, la naissance jusqu'à 24 ans, la petite enfance jusqu'à 6 ans, l'enfance, l'âge moral jusqu'à 12 ans, l'adolescence jusqu'à 18 ans et 18 ans et plus, on tend vers la maturité. Normalement, si le processus il est normal, maintenant les exceptions, les décalages et ainsi de suite. Ça, c'est un continuum de normalité pour un enfant qui est très, très normal. Donc ça, c'est le rythme constructeur de la vie. Qui contrôle les phases de croissance. Les phases de croissance de 0 jusqu'à 24 ans, il y a des phases qui vont nous permettre de les apprentissages. C'est généralement entre 12, 15, 16 ans, le rythme de croissance qui est rapide. Donc, on peut avoir des grandes évolutions, on peut avoir des grandes نقدروا نربحوا بزاف المسائل في هذه la période entre 11 15 ou 12 16 على حسب les régions. Donc ça, les phases de croissance sont très importantes بالنسبه le dosage des apprentissages ديال les élèves ديالنا. هنا j'ai pris l'exemple de la taille. 11 15 ans نقدروا نربحوا jusqu'à 5 cm de travail sur la composante de la taille. هنا le continuum ديالنا 11 ans jusqu'à 16 ans, on peut beaucoup développer au niveau physique, au niveau mental, au niveau cognitif et aussi au niveau émotionnel. Là, on peut aller vers l'entraînement pour l'entraînement. Alors qu'avant, la période qu'on a jusqu'à 7-8 ans, pour le plaisir, c'est les formes jouées, le jeu ludique. De 8 à 11, كنترينيو باش نتعلموا. Après, 11-12 jusqu'à 15-16-17, c'est s'entraîner pour s'entraîner, c'est l'entraînement brut. Et après, de 16 et plus, c'est l'entraînement pour la grande compétition. Donc ça, c'est les travaux de l'auteur Paul Ford de 2011. Là, les objectifs de travail par niveau d'âge, comme j'ai dit tout à l'heure, 6-8, 6-9, c'est s'amuser. Après, on a le 9 12 11 8 11 كنعطي ديما لو شيفر الاول هو ديال الدراري والشيفر الثاني هو ديال البنات. 9 11 8 11 سي ابروندر ا سونتريني, كنتعلم كيفاش نتريني. من بعد 12 16 garçon, 11 15 filles, c'est s'entraîner pour l'entraînement parce que biologiquement on peut avoir beaucoup de gains, نقدروا نربحوا بزاف د الحويجات. Et après la dernière étape, de 16 ans et plus pour les garçons et 15 ans et plus pour les filles, c'est s'entraîner pour jouer la compétition.
et les activités. Maintenant, là, on se base beaucoup sur les activités au niveau scolaire. Donc, les activités, les familles d'activités, les familles. Les activités individuelles, c'est l'athlétisme, gymnastique. On a les sports collectifs, basketball, volley, handball, football et rugby. Et on a les APN, les activités nouvelles, c'est l'ultimate et tout ce que vous voulez ajouter. Les fondamentaux en athlétisme. Les fondamentaux en athlétisme se décomposent en deux phases. La première phase, c'est une phase de création de force et de vitesse. On les retrouve les sauts, les lancers et les courses. Maintenant, la deuxième étape, c'est le transfert, soit à soi-même sauteur, et je crée la vitesse et je dois la transmettre un an moi-même pour sauter un obstacle, soit à l'engin, c'est le cas plus de lancer de poids, javelot, disque et ainsi de suite. Les fondamentaux en gymnastique, c'est presque la même chose, la création de force-vitesse par course d'élan, ou là des fois sur une petite course d'élan. Et après, il y a une transformation en hauteur, il y a une transformation horizontale, soit rotation, le cas de rotation avant, rotation arrière, ou l'équilibration, c'est plus des planches, ou encore une vitesse aérienne, c'est plus les acrobaties. C'est les saltos avant, saltos arrière. Les fondamentaux en sport collectif se divisent en défense et en attaque. C'est toujours la création de situations et toujours en attaque et en défense, c'est concrétiser les situations par marquer la balle en attaque ou récupérer la balle en défense. Alors, quoi de commun entre les APS ou quoi de commun entre les familles d'APS? Les sports collectifs, c'est toujours la création de situations favorables par la conservation de balles, par la progression de balles. La deuxième partie après la création, c'est la concrétisation, tirer pour marquer, ou là, si ça ne marche pas, ça va être plus du tir. Les sports collectifs, on a deux typologies. On a les sports collectifs de petits terrains, basketball, volleyball, frisbee, et on a de grands terrains, football, handball et rugby. Qui sur les principes d'action en gymnastique, c'est toujours la même chose, c'est la mise en action plus appel, les mouvements d'équilibre, les rotations et les acrobaties. Après, on a une deuxième phase, il y a le transfert ou transformation en rotation et en acrobatie. Donc, à la base, on crée de l'énergie par la mise en action qui est un appel, c'est le sens de la rotation, l'acrobatie, vers l'avant, vers l'arrière, latéral et ainsi de suite. Mais c'est toujours création et après transformation. Quand sur l'athlétisme, c'est la même chose. Mise en action, appel, course, les sauts et transfert ou transformation, les lancers, les sauts et les exemples ne manquent pas. Donc, dans toutes les APS, on a une création. On a une création soit physiologique par la course, biomécanique par le transfert entre les différents segments, ou topographique, c'est plus par rapport les sports correctifs sur le terrain. Donc, il y a toujours une première phase de la mise en action, appel, l'athlétisme et gymnastique, et il y a les démarrages et les placements sur les sports collectifs. La deuxième phase qui vient après la phase de création, c'est la transformation. Le cas de l'athlétisme gymnastique, c'est les rotations ou le transfert, les sauts, et on a les situations de marque dans les sports collectifs. Donc, toujours, il y a deux phases, création, transformation, et on va la retrouver dans toutes les APS, athlétisme, gymnastique, sport collectif. L'apprentissage, donc comment se déroule l'apprentissage, ou comment on va travailler en respectant le rythme de l'apprentissage. Sur l'apprentissage, il y a deux principes scientifiques. Il y a la maîtrise d'exécution et il y a la vitesse d'exécution. Donc, sur la maîtrise d'exécution, on doit travailler sur des conditions standards fixes. Sur la vitesse, pour développer la vitesse d'exécution, on doit travailler sur des conditions changeantes pour avoir plus de variables ou les situations où on a la capacité d'adaptation à des situations nouvelles. Alors que sur la première partie, il est fait à la maîtrise d'exécution, une seule situation, par exemple, si on prend les sports collectifs, c'est le dribble pour le dribble. C'est la course pour la course, c'est le saut pour le saut. Si on rentre dans les conditions changeantes, c'est avec un défenseur, avec des flots et ainsi de suite, avec de la vitesse, quand je donne le chrono et ainsi de suite. Donc, nous, par rapport à l'approche d'entraînement ou d'enseignement, la partie
la partie de 8 à 12, la petite enfance, c'est l'approche d'entraînement, c'est la démonstration par l'entraîneur ou le professeur ou un joueur qui est doué. Technique d'entraînement, c'est plus la répétition, correction. L'objectif terminal, comprendre et mémoriser. Dans la deuxième phase, 13-16 ans, c'est plus collège. C'est la visualisation, on peut dessiner sur des dessins ou des croquis. La technique, c'est plus la répétition, intégration et renforcement. L'objectif terminal, c'est comprendre et composer le mouvement, c'est-à-dire toujours un fondamental avec un autre fondamental. Dribbler, tirer, dribbler, passer, passer, tirer, et ainsi de suite. Courir, sauter, ou courir, lancer, et ainsi de suite. La dernière partie, c'est une partie de lycée et plus, perfectionnement saison et plus. C'est la problématisation de la situation, dans une situation changeante, comme on a dit tout à l'heure. C'est répertorier précision des situations de jeux simulés. C'est-à-dire qu'on a des situations, le match, c'est adaptation aux situations changeantes. Donc là, on va avoir ce continuum. La première enfance, 5-8, deuxième enfance, 8-12. Il est ce qu'on a généralement le collège. Après, 13-18, c'est le lycée et l'adulte 20 et plus. Donc, la première phase, on va être sur initiation vers formation. Après, on va avoir spécialisation au niveau de lycée et aller vers le monde professionnel à partir de 20 ans et plus. Donc, le processus d'apprentissage. L'apprentissage, on parle toujours du simple au complexe. Et comme on a dit tout à l'heure sur l'apprentissage moteur, c'est la maîtrise d'exécution vers la vitesse d'exécution. Donc, le processus par rapport aux APS, on a les APS le cadre scientifique de l'apprentissage. La maîtrise, on commence sur des petits terrains en sport collectif et la simplicité dans l'exécution gymnastique et en athlétisme. La vitesse d'exécution, on est sur des grands terrains en sport collectif et des actions combinées gymnastique et l'athlétisme. Je donne l'exemple course d'élan, appel simultané des mains, ça donne un saut de main ou ça donne un saut de main. En athlétisme, c'est course, transformation de la course d'une manière verticale, ça donne son hauteur. Sport collectif, c'est dribbler, passer ou dribbler, passer, dribbler, tirer, et ainsi de suite. Donc, on a passé la maîtrise, on a la vitesse, parce qu'on suppose que l'élève a appris des choses. Donc, comment on va répartir Kulchihachi dans notre répartition cyclique annuelle? Le principe du simple vers le changeant, toujours sur notre approche scientifique, de la course, et là je donne des exemples, de la course de vitesse vers son longueur. Il a appris déjà la course normale, la course de vitesse, course de vitesse plate, ou quelque chose son longueur, c'est-à-dire là, il y a un transfert entre les activités de la même famille athlétique. Entre deux APS différentes, de la course de vitesse vers le saut de main, entre athlétisme et gymnastique. De la course de vitesse vers l'extension du tir en handball. C'est entre athlétisme et sport collectif. Le principe, c'est toujours maîtrise de la vitesse et orienter cette vitesse vers le saut. Comme vous avez vu, soit son longueur, soit saut de main, soit les deux pas avant de tirer en handball. Donc, le principe physiologique derrière, c'est toujours physiologique et technique, c'est toujours la création et la transformation. Lorsqu'on passe la maîtrise vers la vitesse d'exécution en sport collectif ou là le gain de terrain, qu'on trouve les mêmes activités de famille sport collectif, de la conservation de balles. Le basketball, pour travailler la progression dans le handball, c'est-à-dire le basketball, on va travailler que la conservation. Le handball, on va utiliser la conservation après sur le basketball, le handball. Le principe, c'est toujours maîtrise sur petit terrain qui est le basketball vers un grand terrain qui est le handball. Le principe physiologique et technique derrière, c'est la création et le transfert. Maintenant, on arrive vers la dernière partie qui est importante de notre intervention. C'est la philosophie de répartition de tous ces données-là dans une répartition cyclique annuelle. Le collège, sur
Le principe de type de terrain, petit, 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 grand et grand, grand. Donc, généralement, l'enseignant d'éducation physique, il fait passer 5 à 6 activités. Là, j'ai essayé un petit peu de détailler en s'inspirant sur un modèle un petit peu sportif, mais toujours dans la logique du transfert des apprentissages et le niveau des élèves collégiens et lycéens, c'est-à-dire de la grande enfance vers l'adolescence. Donc, le cycle 1, comme est le cas dans les sports, le sport fédéral, c'est une phase de préparation physique. Donc, nous, on va mettre la course de durée. Après, la deuxième activité qui va être alternée, c'est pour la première année collège, on va être sur course vitesse plate pour développer la qualité physique vitesse. Après le basketball, c'est un petit terrain où on va travailler sur la conservation de la balle. La gymnastique sur des mouvements simples de rotation avant, rotation arrière, maîtrise du corps. Après, toujours sur l'esprit de maîtrise de l'espace, l'ultimate, c'est un petit terrain comme le basketball. Et on termine avec le lancer de poids parce que ça permet de développer la force et coordination. Et d'autant plus, comme on a dit tout à l'heure, la période elle est propice physiologiquement pour le développement. On a sur le côté physiologique et physique. La deuxième année collège, c'est-à-dire le huitième, on va passer du petit grand. On prend toujours sur le même esprit flammé début de l'année, la course de durée. On va passer une course de vitesse plate, une course de vitesse de hauteur. On suit la même logique. On reste sur le basketball, gymnastique et on fait rentrer le rugby comme activité de grand terrain. Et on termine avec saut en longueur. Là, on est sur d'autres composantes, c'est-à-dire la hauteur, parce que ça permet de développer la taille avec le basketball. La gymnastique, parce que ça peut développer la souplesse, maîtrise du corps. Le rugby, parce que ça favorise le contact. Et on sait que les élèves là, ils sont dans une phase d'adolescence où il y a le contact avec l'autre. Et le saut en longueur, pardon, parce que c'est une autre qualité qui va, son longueur, c'est une autre qualité qui va développer la coordination, la maîtrise du corps et elle se complète avec les activités, à savoir le rugby, le basketball, où on cherche plus la vitesse. La dernière année, qui est la dernière année au collège, on va changer, on va passer du petit grand terrain vers le grand terrain. Toujours, début de l'année scolaire, la course de durée pour le développement de la capacité aérobie. Course, là, on passe après, on va passer le course de vitesse relais. La première année, on a le course de vitesse plate, on a le course de vitesse de et maintenant course de vitesse relais. On a la variété. Après un grand terrain, le rugby, gymnastique toujours, et le football, et on termine avec du triple saut. Donc, il est le tableau d'une manière verticale. Course de vitesse, la troisième colonne, course de vitesse plate, course de vitesse de et, course de vitesse relais, c'est-à-dire l'élève il a appris à courir, maintenant il court devant des obstacles. Le basket de conservation, le basket de progression, le rugby de grand terrain. Rien sur la logique de gymnastique pour rester sur la souplesse coordination. Et on est parti du petit terrain ultimate, conservation vers rugby, conservation vers le football, conservation et progression. Sur les activités, Mchina lancer de poids, Mchina son longueur et après c'est du triple saut. Ça, c'est par rapport au collège. Le lycée, c'est plus vers la spécialisation. Donc, au lieu d'avoir 6 activités, on va voir uniquement 5 activités, mais des activités différentes. On est sur un esprit de transfert entre les activités individuelles et collectives. Donc, comme d'habitude, le premier cycle d'apprentissage, c'est toujours la course de durée parce qu'il faut une préparation physique. Mais quand les activités de choix, soit on est sur un basket de 5 contre 5 ou volley de 6 contre 6, soit hauteur parce qu'il y a un transfert entre les actions motrices pour le basket ou le volley par rapport à son hauteur, et encore il y a la course de vitesse. Mais sur la dernière activité collective, elle est différente de la première, mais elle est encore très spécifique. C'est-à-dire, il est Dina, cycle le basketball de 5 contre 5, dernier cycle, le basketball de 3 contre 3.
خدمنا le volleyball de 6 contre 6. Après, on va travailler le volleyball de 3 contre 3. Donc, le saut hauteur, course de vitesse, ce sont des activités qui vont permettre le renforcement en termes de saut vertical et de la vitesse horizontale qui sont nécessaires pour jouer le basketball et le volleyball parce que c'est très rapide et c'est très intense. Maintenant, la deuxième année, on change la philosophie des activités. Toujours course de durée parce que c'est la préparation physique. Après, on rentre rugby 5 à 5. Et après, on enchaîne avec le saut en longueur et course de vitesse relais parce que le rugby, c'est un sport de relais et on ajoute une activité athlétique de relais pour avoir ce transfert. Sur la deuxième APS, le rugby à 15, la dernière APS, on va travailler le rugby à 7 qui est plus intense et plus détaillé et demande beaucoup d'investissement. On a travaillé les qualités physiques qui vont permettre, à travers les activités de son longueur, course de vitesse relais, de renforcer le travail collectif au service de l'individuel et l'individuel au service du collectif. Le dernier transfert spécifique en troisième année, c'est toujours la préparation physique, course de durée. Après, c'est le football, le triple saut, course de vitesse et on est toujours dans cette phase de renforcement physique par des activités similaires et on termine avec le futsal, c'est-à-dire du football réduit, toujours sur le même esprit et sur la même logique. C'est-à-dire sur les composantes, les transferts spécifiques, نقدروا نبدلوهم كما بغينا c'est-à-dire peut-être في الترون كومان غادي نبداو بالكورس دو دوري فوتبول تريبل سو كورس دو فيتاس اي ومن بعد نزيدوا le basket course de vitesse sur hauteur donc il y a un choix mais le principe ان كاين واحد l'interaction entre les activités وكيدخل l'élève ديالنا au moins il termine à la fin vers 2-3 activités qui maîtrisent bien côté individuel et le côté collectif. Donc, mes chers amis, j'arrive à la fin de mon intervention. Si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre avec un grand plaisir. Merci. تنشكروا الاستاذ المقتدر السي عبد العزيز قرواش على هذا العرض القيم والتصور ديالو للفلسفه لتوزيع الحلقي في ماده التربيه البدنيه والرياضيه ونفتحوا النقاش لاغناء هذا العرض بالمداخلات ديالكم بالاسئله ديالكم والساده الاساتذه اللي عنده شي تدخل ولا شي سؤال يرفع يده باش نعطيو لاكسي للصوت. الساده الاساتذه اللي عنده شي تدخل ولا شي سؤال مرحبا. نحن في الانتظار مداخلات ديالكم والاسئله ديالكم اللي عنده شي سؤال.
عندنا المداخلة الأولى الأستاذ المقتدر السي عبد العزيز بولعقول، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحيي جمعية ديال بريس ماروك على هذه المبادرة القيمة. Je salue mon collègue Monsieur Aziz Karouache pour l'audace qu'il a eu de présenter sa vision personnelle. Je le salue fortement parce que c'est rare de voir des gens qui prennent le risque d'exposer leur vision, leur manière de voir les choses. Peut-être que je n'ai pas des questions, mais j'ai des choses à demander à M. Karouache pour une certaine clarification, tout simplement. Si j'ai bien compris, M. Karouache a débuté par nous faire rappeler les caractéristiques d'enfance et d'adolescence. Il nous a rappelé aussi les familles APS, collectif, l'athlétisme, la gymnastique, leurs spécificités. Puis il a essayé de combiner entre les différentes phases de la croissance et les différentes et la notion de transfert entre les différentes catégories, les différentes familles d'APS. À mon avis, si il est la notion de transfert, il fallait déterminer qui est l'objet de transfert dans cette vision, sachant que si j'ai bien saisi, il s'agit de transfert de vitesse et de création de force et de création de vitesse. Je ne crois pas que je me demande où sont les autres caractéristiques des sports collectifs, notamment le relationnel qui prime beaucoup sur le physiologique. Le côté relationnel en sport co, le côté esthétique et production de forme en gymnastique. C'est pas j'ai pas bien saisi cette pour quel objectif tout d'abord, et le transfert. Je crois qu'il fallait faire une petite introduction sur la notion de transfert. On transfère quoi? Et on transfère quoi justement? Un sport individuel, un sport collectif. Voilà. إذا كان شي محاولة ديال التعقيب ça serait bien، لأنه ما بغيتش نطرح بزاف الأسئلة، بغيت فقط هاد الكلاريفيكاسيون باش تزيد توضح هذا الموديل. Que je salue, je salue monsieur Karouache pour cette initiative. C'est la première fois que j'entends ce genre de proposition, c'est vrai. Voilà, je cède la parole à monsieur Karouache pour nous éclaircir un peu ces points-là. Donc, مساء الخير, c'est Abdelaziz, ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. البارح دوزنا une conférence, d'abord une deuxième, c'est toujours le débat, c'est très intéressant. C'est avec le débat qu'on avance dans la réflexion. تنزيدوا لقدام في كلام عندي في كلام عندك باش الامور تمشي للامام. أنا sur cette façon de voir, il y a deux types de transferts. بحال دابا في لو transfert, فاش كنهضروا على les activités athlétiques, ce sont des habiletés fermées, c'est-à-dire c'est l'exécution pour l'exécution, alors que sur les activités collectives, ce sont des habiletés ouvertes, les font plus le traitement d'informations, lecture, sélection de décisions et exécution. Sur les activités individuelles, on peut faire que le transfert de qualité physique vers qualité physique. C'est-à-dire pour moi, si l'élève l'habileté fermée, les courses de vitesse, il est capable de transférer une course de vitesse sans longueur, c'est gagné. S'il est capable de transférer la course d'IEL ou course vitesse, la contre-attaque en basketball ou le handball ou le transfert qui est fermé de activité à activité. Maintenant, une course de vitesse pour son longueur. On ne peut pas faire autrement. Mais il y a un autre vertical d'une famille vers une autre famille. C'est-à-dire, تنخرج أنا من l'habileté fermée اللي هو
l'athlétisme, par exemple, la course de vitesse plate, vers le jeu rapide, le handball, pardon, ou le basket, ou le football. Donc, j'utilise cette qualité physique acquise et qui est à la base fermée dans l'athlétisme ou sport collectif. Donc, ça, c'est le premier cas de transfert. Il y a un deuxième cas de transfert. Le deuxième cas de transfert, c'est dans la même famille du sport collectif. C'est-à-dire, le basket, tu as déjà la conservation. وعلاش الباسكت ما نتعلمش انا لا كونسيرفاسيون في الباسكت في الرugby والفوت ونتعلمها انا في الباسكت tout simplement parce que j'utilise le principe de l'apprentissage qui part du simple au complexe, du fixe au changeant. Il est la conservation في الباسكت un petit terrain, ça va être très facile de travailler la conservation في الهاندبال اللي هو terrain كبير ديال 20 40 par rapport ل 28 15. Donc là, il y a un transfert de principe de jeu. Là, un transfert de qualité physique, d'abord transfert de principe de jeu, parce que le sport collectif, du sport collectif vers un autre sport collectif, c'est du bioinformation, c'est traitement d'information, c'est maîtrise de fondamentaux qui m'a donné l'intervention de hier. Donc, là, on est sur deux types de transferts. Je vais dire le cas de la gymnastique. La gymnastique, on sait qu'elle est très peu pratiquée. Et même le niveau des élèves ne dépasse pas la gymnastique au sol. On ne l'a pas négligé. C'est-à-dire, il est un an, je suis capable de faire le course d'élan, le course vitesse plate. Je suis capable de faire un transfert vers le course d'élan sans longueur. Ça va être très facile encore de faire la course d'élan gymnastique pour faire saut de main ou la faire rondade ou la faire la roue, tout ce que tu veux. Donc, c'est toujours un transfert dans des habiletés fermées, l'athlétisme vers gymnastique. Mais généralement, à ma connaissance, sur le côté gymnique, on ne peut pas aller trop loin le niveau, sauf sur des régions exceptionnelles. Il y a beaucoup de clubs civils. Mais généralement, la réalité du contexte de Maghreb, le niveau de gymnastique, à ma connaissance, on est plus sur une gymnastique au sol à base des exercices d'équilibre et à base des exercices de rotation. Donc, pour récapituler, il y a un transfert entre habileté fermée, une famille d'activités, vers habileté fermée dans une autre famille. Le cas entre les courses vers les sauts ou là, les courses vers les lancers. Ou entre activité fermée dans une famille d'activités vers une autre activité fermée dans une autre activité. Le cas de l'athlétisme vers la gymnastique. Le moment où les entre une famille habilité fermée vers une habilité ouverte, le cas de l'athlétisme vers sport collectif, quand on livre le principe de fondamental physique, la course, coordination, souplesse, dans le service de le traitement d'informations sur un petit terrain comme première étape sport collectif vers un grand terrain qui est une deuxième étape toujours dans la même logique de sport collectif. J'espère, c'est bon, Paul, que j'ai répondu à votre curiosité. نشكرك استاذ. كاين واحد السؤال في ديسكسيون قبل ما نعطيو الكلمه للاستاذه جميله الزروالي. Pourquoi un cycle de basketball 5 contre 5 et après un autre cycle 3 contre 3? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce travail cyclique de 5 contre 5 vers un 3 contre 3 ou de 6 contre 6 le volleyball vers un 3 contre 3 ou du rugby à 15 vers rugby à 7 ou là le football à 11 vers le futsal, ça c'est au niveau du lycée. Déjà à la base كيكون l'élève ديالنا تعلم مجموعه القدرات au niveau ديال الكوليج. Donc le moment اللي تندخلوه le lycée, c'est plus vers la spécialisation. On commence déjà à se spécialiser باش نقولوا que vers la fin du cursus ديال المدرسه بين الكوليج والليسي au moins خرج بواحد deux activités. يعني في الكوليكتيف il les maîtrise ou في l'individuel il les maîtrise. D'autant plus que les activités qu'on a proposées, c'est-à-dire le 3-3 en basketball ou la 3-3 contre le volleyball ou le futsal ou le rugby à 7 sont devenus
des activités olympiques à l'extérieur ديال le PES. Donc c'est anormal que l'élève ديالنا تيشوف هاد les activités برا وحنا on est incapable de les faire enseigner au niveau de l'établissement scolaire. شكرا أستاذي. نعطيو الكلمة للأستاذة جميلة. جميلة أكتيفي الميكرو. أستاذة جميلة. أستاذة. نعطيو الكلمة للأستاذ نوفل. كايناش يمكن الأستاذة جميلة. أستاذ نوفل. وي السلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته. اولا كنحيي معكم نوفل موليلا مفتش التربيه البدنيه باكادير دوتنال. مرحبا أستاذ. كنحيي البوابه على هاد المجموعه ديال العروض اللي كتقوم بها بصفه دوريه، يعني ستان كرون ايفور يعني يستحق التنويه، كل التنويه. كنحيي من هذا المنبر الاخ عز قرواش، الزميل ديالي منذ يعني واحد عده سنوات حنا كتعرفوا، وكنحيي سي بوالعقول اللي حضر توا في هذا الندوه. عندي واحد جوج ديال واحد جوج ديال يعني واحد دي كومونتير نتمنى من السي عزيز يزيد يوضح فيهم اكثر. واحد كيخص ديك لا ريبارتيسيون سيكليك اللي اقترحها السي عزيز واستحضر فيها احاديه يعني العمل في ليطابليسمون. عطينا اون لوجيك ديال بور شاك اني، عطينا اون سول لوجيك ديال اون بروغريسيون دا بي اس، الوغ كو في الحقيقه كاين ليطابليسمون اللي فيه اكثر من استاذ، ولا ريبارتيسيون سيكليك كما كنعرفوها كتكون هي يعني ستور روتاسيون، ماشي بالضروره غتحترم هذيك لا بروغريسيون اللي هو اللي سي عزيز بناها على اون لوجيك دابرونتيساج ولا دو كومبلكسيتي ديال لي زابرونتيساج بارابور لي زا بي اس بروبوزي. غادي نلقاو بانه الى اعتبرنا استاذ احترم يعني بدانا من لو بروميي سيكل وبقى غادي في هذيك لا بروغريسيون، غادي نلقاو الثاني غادي يبدا في لو دوزيام سيكل ويرجع. غادي لو وصلنا حتى للسيزيام بروفيسور كاين اللي عندنا حتى الاستاذ الاساتذه وما اكثر، غادي نلقاو لو بروف الخامس ولا الرابع غادي يبدا لنا اخر اكتيفيتي اللي اعتبرناها كومبلكس ويتبعها بعد عاد كيرجع لاكتيفيتي اللي كانت لا بلو سامبل. هنا غادي تقلب من باب ليغاليتي دو شونس، ما غاديش يكونوا بحالهم بحال التلاميذ ديال البروف اللي بدا لا ريبارتيسيون سيكليك من الاول، اللي مشى من دو بلو سامبل لو بلو كومبليكس. هنا كي غادي نديروا نعالجوا هذا الامر هذا في شاكاني. ثانيا اللي تار انتباهي في لا ريبونس على السؤال ديال السي عبد العزيز بوالعقول، لا ميم شوز حتى انا فكرت في هذا الامر. بالنسبه للو ترانسفير بون واش نقدروا نستعملوا فريمون لو ترانسفير مثلا اونتم الى مشينا في الكاليتي فيتاس، واش نقدروا نستعملوا لو ترانسفير كورس دو فيتاس لا جيمناستيك. حنا كنعرفوا بلي كورس دو فيتاس كتعتمد على واحد ديستونس لي طويله فيها كتاخذ لو طون ديال يعني التلميذ يتعلم لا رياكسيون سينيال، يتعلم لا كرياسيون دو فيتاس، يعني المانتيان، لا كونسيرفاسيون. في الوقت اللي لا كرياسيون دو فيتاس في لا جيمناستيك بارفوا كتدوم يعني في 3 4 باغ سكون لاتليت ديجا خدا يعني لا فيتاس ديالو اللي تسمح له باش يدير ان ايلون لي سوا اون او سوا يعني فير لافون. دونك هنا لو ترانسفير واش نقدروا نقولوا بانه الا تعلمنا لا فيتاس في الاناليتيزم واش غادي ينجح لنا في لا فيتاس في لا جيمناستيك، او العكس
الا بدانا بلا جيمناستيك وتعلمنا لي بروميي با واش كافيين باش ينجح لنا في لا كورس دو فيتاس يعني بلات. هنا عاود نمشيو لو ترونسفير ما بين لي سبور كوليكتيف. هنا الى تعلمنا نمشي انا في لو كوتي ديال لو ترونسفير نيجاتيف. الى تعلم لو باسكيت واش ما غاديش يكون يخلق لنا كما نقولوا واحد العائق في لابرونتيساج ديال الهوند، ولا مشينا في الهوند واش ما يخلقش عائق في لابرونتيساج ديال الباسكيت. نزيدوا عاد نمشيو لواحد يعني هادو اشكاليات اللي كانت ننتظر من السي عزيز يزيد يوضحهم، لان الاخوان غادي يدوزوا يعني الاخر خاصهم تكون عندهم هاد الامور واضحه. في لا ريبارتيسيون سيكليك كما كنعرفوا حنايا باش كيكون واحد توافق ما بين لي بروفيسور كنمشيو في المبدا ديال اكتيفيتي كوليكتيف اكتيفيتي انديفيدويل، باش ما يكونش عند لو بروف واحد يخدم لنا في الدوره كامله ديزاكتيفيتي اترايونت، والاخر كيمشي غير ديزاكتيفيتي يعني كلاسي في ابيليتي فيرمي والدراري ديالو غادي يقنطوا. دونك هنا كي غادي نديروا لهاد لا ريبارتيسيون سيكليك باش تكون متنوعه، تختار منا يعني التنوع ما بين استاذ واستاذ، تختار لنا لا بروغريسيون دابرونتيساج اللي اعتمد عليها السي عزيز، تختار لنا ديك لا روتاسيون ما بين لي بروفيسور في هذا الاخر، وتختار لنا ديك لا بروغريسيون في لا كومبلكسيتي ديال لي زاكتيفيتي. وشكرا راني واقيلا طولت شي شويه. اولا تحيه للسيد المفتيش الاستاذ نوفل الموليلا اللي كنا تنعرفوه بالاجتهاد ديالو والعمل ديالو، لا في الفتره اللي كان فيها استاذ ديال التربيه البدنيه قبل ما يدخل المسار ديال التفتيش. يعني هذه امور تفرح انكم بين الناس اللي حاضرين معنا بالاضافه للسي بوالعقول وبقيه الاخوان اللي حاضرين معنا. التصور اللي انا حطيت هو رؤيه شخصيه، هو اللي قلت انا في التقديم في الاول، قلت راه ماشي هادشي اللي خصو يكون. انا يمكن تنشوف بهذه الطريقه ان الامور تقدر تعطي واحد المنتوج احسن. نقدر نكون خطا كما نقدر نكون مصيب. كيبقى واش الناس تتقاسم نفس الفكره او انا تنتقاسم هذه الفكره، حيت بنيت على مجموعه المعطيات علميه ومجموعه المعطيات رياضيه. كنتفهم الهاجس ديال السي نوفل كمفتش تربوي ديال الاجراء. يعني حنا الوقت اللي غادي نتفاهموا ونقولوا فوالا هاد الرؤيه هذه راه سليمه ومزيانه وتقدر تعطينا مردوديه، كنظن بان غادي ندخلوا لواحد المستوى ثاني ديال اللوجيستيك، سيتادير كيفاش غادي ننزلوا التفكير، نقدروا ننزلوا هاد الفكر هذا ننزلوه لارضيه الميدان. مثلا راه ماشي كاع لي زونسينيون سون اوبليجي دو جوي لي ميم اكتيفيتي. عطيت انا تروا بروبوزيسيون. غنحاول نرجع لليكرون ديالي. سيتادير هنا راه اون ني با اوبليجي كلنا نخدموا لي ميم اكتيفيتي. راه يقدر يكون واحد تيخدم في الباسكيت بول والاخر كيكون يخدم في الرugby، ويكون واحد تيخدم في لا كورس دو فيتاس والاخر كيخدم في السولونغور، ويكون واحد تيخدم لو باسكيت ا 3 والاخر تيخدم لو رugby. دونك اون فان دو كونت راه سي اون ادابتاسيون. يعني لو مومون اللي حنا غادي نامنوا بهذا التصور كتصور اللي يقدر يعطينا واحد المنتوجيه اكثر، واحد المردوديه اكثر، غندخلوا نفكروا في الاجراء. دونك في الاجراء غندخلوا في لادابتاسيون دي انستالاسيون، لا ريبارتيسيون دي زونسينيون، التوزيع الزمني ديالهم على حسب على حسب التجهيزات الرياضيه. دونك هذه سو نيسكو اون بوتيت première étape. ودايور انا راه جيتي تري اتونتيف، يعني كنت جد حذر في العنوان ديالي. كتبت فير اون فيلوزوفي. سي با اون فيلوزوفي، سي با فيجي، سي با اريتي، سي با ديفينيتيف. يعني فير نحو، يعني نقدروا نتفقوا ونقدروا ما نتفقوش، رغم انني انا تنامن بهذا الشيء اللي قدمته لكم هذه الليله. بالنسبه للسؤال الثاني، الوقت اللي انا تحدثت على لا فيتاس، تحدثت على لا فيتاس اون طون كو كاليتي فيزيك، ماشي اون طون كيكسبلوزيفيتي.
يعني le moment اللي أنا تناخد la vitesse à l'intérieur de la même famille, il est capable de courir bien le course de vitesse plat, il va être bien pour courir longueur, c'est-à-dire à l'intérieur de la même famille d'activités. فاش كندخلوا انا السبور كوليكتيف جو نو فو من هاد لا كاليتي فيزيك ديالو الكورس فيتاس اللي اكيز في l'athlétisme que l'explosivité de la course. Je veux pas autre chose. Je veux pas un qui court en regardant la ligne de course, mais je veux l'explosivité en termes de préparation physique, en termes de recrutement musculaire et باش نتفاهموا لان الا كنقولوا ان غناخذوا لا فيتاس ديال l'atlétisme en tant que tel غنحطوها في sport collectif, c'est pas la même réflexion parce que la logique de la vitesse في l'athlétisme c'est courir en regardant devant parce que on vise la ligne d'arrivée. فاش كنمشيو les sports collectifs, la logique c'est courir et en gardant les yeux sur la balle. Mais entre les deux, c'est question de temps, de chrono. Je suis capable de courir vite, c'est en fait en termes d'accélération. Donc, si je suis capable de développer ça dans une activité athlétique, ça va me faciliter beaucoup de choses d'être sur une activité collective. D'ailleurs, avec du recul, les sports civils, فاش تنخدموا la préparation physique, تنخدموا l'endurance وتنخدموا la vitesse وتنخدموا d'autres qualités, la coordination, لان غادي نحتاجوهم selon la spécificité ديال le sport اللي تنلعبوا. C'est la même logique presque. Le moment اللي تنديروا une activité au niveau de l'EPS, الا واخا تكون عندها des retombées sur les autres activités. Sinon, غادي يكون un découpage entre les activités. نرجع l'exemple اللي ذكرتي سي نوفل, la gymnastique et l'athlétisme. C'est parfaitement identique. Il a كيجري devant pour la pose de main simultanée pour saut de main. La vitesse acquise pendant l'élan est très bénéfique pour permettre une rotation totale du corps toujours vers l'avant. Et ça peut être toujours d'une manière latérale, اللي غتعطينا la roue. أو لا تقدر تعطينا totalement ronde. Donc, ça se connecte parfaitement. Il faut juste jouer sur la distance de course parce que la distance de course, le course de vitesse plat, 80 pour les filles ou 100 pour les garçons, ou là sur le haut niveau 100 mètres sur 110 mètres, c'est pas ce qu'on cherche. S'il est capable de bien courir le course de vitesse en athlétisme, la distance qu'il va courir avant de faire saut de main, elle va être totalement réduite. Et s'il est capable de développer cette explosivité, d'être rapide en termes de recrutement de fibres, les FT, c'est largement suffisant pour moi. Donc, je passe d'une qualité isolée vers une qualité utilisée dans un autre contexte du sport. Et j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation, c'est Sinofri. شكرا أستاذ الكريم. ونعطيو الكلمة للأستاذ مقتدر السي بن قادة عبد المجيد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كل الشكر للبوابة ديال EPS ماروك على هاد الملتقيات وهاد المداخلات وهاد يعني الندوات القيمة اللي صراحة كنشجعوهم وكنحييوهم. كذلك كنشكروا الأستاذ السي عزيز قرواش على المداخلة القيمة اللي صراحة هي مداخلة علمية بامتياز. كذلك كنشكر الإخوان السادة المفتشين، كنقدم راسي بن قادة عبد المجيد، أستاذ مصاحب، أستاذ جو سويز ان دكتورون ان اناليز براتيك بروفيسيونيل. أنا بالنسبة لي سي قرواش يعني صراحة كما كيقولوا ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que on n'ose pas que les choses sont difficiles. Donc c'est très bien كنشكروا السي قرواش لأن هذا التصور c'est une philosophie, c'est une réflexion اللي on a qu'à applaudir صراحة. ولكن كما لاحظت السادة المفتشين
هما حريصين على على مجموعه ديال النقط ان تحدث على لو ترانسفير. لا ريفليكسيون سي اون ريفليكسيون تكنيسيست à 100%. يعني au niveau technique. Alors que اليوم ربما des pratiques professionnelles اللي on associe trois choses: une dimension didactique اللي هي technique, une dimension pédagogique et une dimension relationnelle. لأن هذه الحويجات راه ce n'est pas aussi facile de proposer un contenu comme ça. C'est vrai que ممكن ولكن toujours ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. احنا بالنسبة لنا خصنا نبسطوا لان راه عندنا مشاكل كثيره مع الساده الاساتذه انهم في بعض المرات ونيفو دينوميناسيون عندهم مجموعه ديال المشاكل. حنا الا حاولنا على الاقل غير نبسطوا لو كونتوني، الا حنا بالنسبه لنا الا قدر غير داك البروفيسيونيل اللي ممكن نزيد فيها واحد شويه، هو ان le côté pratique déjà c'est un côté difficile. Déjà c'est un côté plus où il est incertain, où il y a plus de difficultés, où il est très complexe, وكما كتعرف بان في لابروش اكسيونيل اللي حاليا هي اللي راه كنهضروا عليها بزاف، c'est que à travers la pratique il y a une connaissance, un savoir caché, ignoré اللي خص منه نخرجوا. عندنا une difficulté. راه l'enseignant s'il n'est pas bien préparé, il n'est pas qualifié، راه ما يمكنناش نوصلوا لهاد النتيجه. دونك بالنسبه لنا حنا غنرجع للسي قرواش باش ما نطولش على الاخوان. اولا لاحظنا انه كاين بعض ليزاكتيفيتي اللي حيدهم. Le transfert, des fois, il peut être un handicap que positif. فهمنا واحد المسألة، ولكن راه ce n'est pas aussi évident parce que le transfert, des fois, c'est même واكثر من ذلك. الاساتذه راهم عاوتاني يهضروا الساده المفتشين على ان لا ريبارتيسيون سيكليك سي اون tournante. راه كلهم راه ce n'est pas aussi facile de proposer بهذه لا مانيير. اللي لاحظنا ان ديجا لو باساج من الكورس دو دوري لا كورس دو فيتيس ديجا كاين اون مونوتوني. حنا عندنا مشكل حتى غير في لوندورونس، عاد باش دوز لا كورس دو فيتيس راه ديجا 12 حصه في لوندورونس. سي لا ميرتوم عند الوليدات. راه ديجا بور تروفي دي سيتوياسيون موتيفانت اترايونت، راه ديجا الا قدر الاستاذ يدير 10 ولا راه باش يزيد الكورس دو فيتيس راه ديجا سي تري ديفيسيل. دونك بالنسبه لنا خصنا نراعيو لا ديمونسيون pédagogique, ou surtout dernièrement on parle de la dimension relationnelle. Alors c'est très important. Alors, surtout l'individu ou l'apprenant d'aujourd'hui, c'est un apprenant اللي حتى اصلا كاين بعض des activités اللي كاع avec la conjoncture actuelle خصو غير الفوتبول وخصو غير هو غير هاد الاساتذه. استاذ بن قادر، دونك الا كان ممكن يزيد يشرح اكثر. شكرا. شكرا سي محمد. سي بن قادر كنشكرك على هذا التدخل. تسمعني؟ نعم. دونك كيما سبق لي وقلت للاخوان في البدايه ديال هذا العرض، يعني هذه رؤيه طريقه تفكير. انا تنشوف الامور بهذه الطريقه. نقدر نكون خطا كما نقدر نكون مصيب. بالنسبه لي ديمونسيون اللي تحدثتي عليهم، انا ما هضرتش على الريلاسيونيل، مي دون ما تيت il y a toujours le relationnel parce qu'on est des pédagogues. Donc le relationnel انا ما تنهضرش عليه parce que pour moi ça fait partie ديال la personnalité, le vécu, l'expérience de l'enseignant. Parce que les relations entre un élève et un enseignant, ça peut exister des centaines de modèles. Ça, c'est entre l'élève
l'enseignant, on va pouvoir rien faire. C'est quasiment impossible. Juste, باش نتفاهموا على هذا le point. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des problèmes pour l'enseignant juste pour garder. Alors, je me dis que si on va réfléchir de la sorte, أو كما التوجه اللي كاين حاليا والإخوة المفتشين هنا السي بولعقول والسي موليلا والآخرين اللي يمكن ما تعرفش عليهم الآن، كاين واحد التنزيل ديال واحد البرنامج اللي سميتو سبور ايتود. هاد سبور ايتود لا باز ديالو راه il va dans la même logique, c'est-à-dire s'entraîner et s'instruire. تيقرا وتيتريني تيقرا وتيتريني. ما يمكن ليناش حنا غنوضوا نقولوا حبس حنا راه باقي عندنا مشكل ديال الاستاذ ما يقدرش يضبط القسم ديالو ولا ما عندناش l'installation. Donc on choisit les installations et on choisit les enseignants qui sont qualifiés ou là, ils ont de l'expérience, là, ils ont de l'envie. Soit on va leur donner directement en charge ou là on va les former grâce les superviseurs pédagogiques ou là on ramène des techniciens ou là, tout ce que vous voulez. Parce que le moment où les gens la façon de voir, on doit mettre en place les moyens. D'ailleurs, l'ingénieur formation du moment il y a l'analyse du contexte. Le moment où les gens disent voilà, s'il y a de la philosophie légale, elle est valable, elle est bonne. L'analyse le contexte comme première étape avant d'aller dans l'ingénierie. شنو هما لي اوبجيكتيف ديال لانستونس ماتير ديال ليدوكاسيون ندخل l'ingénierie pédagogique en termes ديال les programmes, les modules, les types d'évaluation, des certifications et ainsi de suite. Donc je reviens à dire ça c'est une façon de voir qu'on peut accepter ou qu'on peut pas accepter, mais mon souci c'est inviter le débat, c'est-à-dire نفتحوا النقاش نتناقشوا نشوفوا يمكن كيفاش الطريقه اللي نقدروا نزيدوا اونكور بهذه الماده اللي تقدر ترتقي بالمستوى ديالها. ثاني حاجه الا بقينا حنا توجور تنقولوا بان شي كاين مشكل ديال التيران مشكل ديال الكره راه ان سيرتان مومون il faut prendre une décision soit et déjà les sports études parce que c'est toujours une ouverture sur le sport. L'éducation physique elle s'inspire du sport. Alors pourquoi l'éducation physique n'est pas capable de se développer à travers le sport en cherchant des modalités, en cherchant des stratégies et entre sport études. Donc حنا خاصنا نكونوا toujours proactifs, نكونوا positifs, نكونوا ambitieux et on cherche à développer des choses malgré les conditions. راه تنتفهموا بان كاين دي كونديسيون كاين مشاكل الماتيريال مشاكل des installations مشاكل des emplois du temps, les classes sont chargées et ça on le sait. Mais هذا ما كيمنعش باننا نقدروا نفكروا نقدروا نشوفوا اشنا هما peut-être les meilleurs moyens باش نقدروا نزيدوا au niveau de la réflexion de l'enseignement de l'éducation physique du sport scolaire pour le bien de la discipline. شكرا أستاذ عزيز. مداخلة أخرى الأستاذ حسن بن عمي فليتفضل مشكورا. سي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شكرا استاذ عزيز خرواش وشكرا استاذ عبد العزيز الانصاري على المجهودات اللي كتبذلوها. عندي واحد الملاحظه بالنسبه لا ريبارتيسيون سيكليك. ومن بين الاشياء اللي زعما خصنا ناخذوها هو لو طون، يعني الجو فاش كتلعب. مثلا حنا راه عندنا واحد المشكل حيت كنعطلوا مثلا الجيمناستيك بالتالي بحال حنا هنا في الناحيه ديال الرشيديه كيوليو لي طابي طايبين وما كيقدرش الدري كاع يحط عليهم يدو، كتبقى عندك مشكل. الا مشيتي تحوت لشي بلايصه اللي فيها الظل كيكونوا قراب ليسال كيوقع مشكل، كيكونوا الدراري ديما كوتي ديال ليسال الاخرين الصداع، وهذا يعني كيكون واحد الجو. ولهذا يعني حتى مراعاه ديال لي زابايس اللي كيقدروا يتلعبوا في واحد الجو اللي مزيان، كنقدر اللي ما يتلعبوش مثلا في الصيف في الحال سخون ولا في الحال بارد. بحال في الجيم صعيب تلعب يعني اللي عنده الجو بارد وكيطيح في الجله راه صعيب باش يكونوا الدراري دائما سخان وواجدين باش يديروا دوك الحركات ديالهم.
النقطة التالية هو في هاد لا ريبارتيسيون تكنيك راه ضروري نبدا ناخدو بعين الاعتبار لو بوزوان دي زيليف. بحال مثلا راه غادي تخلق مشكل دابا ديال كورس دو فيتاس لا كورس دو ديوري وموراها لا كورس دو فيتاس. راه كيكون عندهم الدراري واحد شويه ديال يعني ما كيكونوش محمسين باش يلعبوا واحد لابايس انديفيديوال وموراها بايس انديفيديوال. يعني الا بغينا كنراعيو هاد لو ترونسفير اونتر لي زابايس الدراري غادي يكونوا شويه ديموتيفي. ولهذا الافضل ان كنشوفوا لي بوزوان ديال الدراري. شي حاجه اخرى بالنسبه للريبارتيسيون اللي كيمكن ناخذها بعين الاعتبار هو ليستوريك ديال ليطابليسمون ولا ليستوريك ديال هذاك لا فيل في لي سبور. بحال الا كانت واحد لا فيل معروفه باللي راه كيكونوا فيها عدائين ولا كيكون فيها مثلا مثال الهوندبال سائد تماك راه ضروري خصو يتلعب تماك ويتلعب بكثافه في ذاك ليطابليسمون. مثلا الهوندبال ما شفتوش كاع تماك عندنا في الكوليج في لا ريبارتيسيون سيكليك استاذ سي عبد العزيز. الور بالنسبه للنقطه الرابعه هو بالنسبه لي زابي اس اللي كتكون فيهم ديفيكولتي. يعني ضروري خص الدراري يلعبوهم وهما صغار. عندنا في الابتدائي يعني شبه مستحيل اننا يلعبوهم، ولكن حيت يجيو عندنا الكوليج لي زابي اس سورتو لي زابي اس لي سبوركو سورتو لي سبوركو لان يقدر يشوف واحد لابي اس انديفيديال في كل عام في الكوليج يعني 3 لي زابي اس ولا ماشي مشكل انديفيديال. ولكن لي سبور كوليكتيف باش يعني يكون واحد لابرونتيساج اللي يعني مزيان وهذا خصو يشوفهم مرارا وتكرارا في البروميير اني والدوزيام اني والتروازيام ديال الكوليج. مثلا راه الفوت شفتو تماك في التروازيام اني ديال الكوليج وشفتو في الدوزيام اني ديال البكالوريا. هو اصلا من لي سبور اللي راه صعيب الا ما كانوش كيلعبوه برا راه كيجيو لنا ناس ما مشكل عنده في الفوت. خصو يشوفوه ويعاودوا يشوفوه بين هذا. وسمح وشكرا على اللي كتقوم بها البوابه ديال التدريب البدني. شكرا استاذ سلامي. شكرا سي حسن على التدخل. وقبل ما ننسى نرجع عند السي بن قادة عبد المجيد بور لو كا دو فوليبول سي دي زيكزامبل. انا فاش عطيت لا ريبارتيسيون سيكليك راه لو شوا دي زاكتيفيتي ce n'est que des exemples. راه ماشي انا j'ai opté pour une activité ou j'ai marginalisé d'autres activités. C'est juste des exemples pour faciliter l'explication, mais l'objectif ديالي c'est le principe, c'est-à-dire une activité de petit terrain. انا ما غنقدرش كما جا في المداخله ديال السي حسن غنتحكم في النوع ديال لاكتيفيتي باسكو ما تنعرفش لي انستالاسيون ديال لي زيتابليسمون سكولير. مي الاستاذ بحكم المعرفه ديالو ديال لي انستالاسيون سبورتيف il peut changer le volleyball par ultimate frisbee, mais l'essentiel c'est le principe, c'est petit terrain, grand terrain ou le petit terrain vers grand terrain et ainsi de suite. C'est rester sur le principe de fonctionnement ou كيبقى le choix ديال l'enseignant راه celui le roi راه تعرف هو اشنا هما les installations اللي غيخليوه يختار des activités. Pour les activités كما دوى السي حسن il parle de la monotonie sur des activités. Toujours les activités individuelles sont source de démotivation et de source de monotonie. Donc mais là اشنا هو السؤال؟ السؤال هو c'est la façon avec laquelle انا تنقدم هاد l'activité les élèves ديالي. C'est comment je peux motiver. حنا ننساو كاع هاد la philosophie de programmer et on va se dire quelle est la meilleure façon pour motiver mes élèves à travailler le cours de vitesse, à travailler le gymnastique, à travailler dans toutes les activités individuelles. Les élèves كلهم sont attirés par les activités collectives. تيبغيو الكرة. إلا ما تيبغيوش الفوتبول راه 100% راه تيمشيو vers le basketball et sur un troisième niveau soit le volley soit le handball. Mais là الإشكال ديال l'enseignement des activités individuelles سواء خليناها في هذا الموديل او رجعنا في دوطر موديل لي زاكتيفيتي انديفيدوال سون توجور سورس دي موتيفاسيون. كتبقى سوليسيون عند الاستاذ هو comment il est capable de motiver les élèves ديالو pour qu'ils puissent entrer dans l'activité et avoir un grand rendement. C'est ma façon de voir les choses. وتنتمنى السي حسن انني جاوبت على التساؤل ديالك. فاش نرجعوا للبوزوان كنظن بان on est sur un principe que les activités sont des moyens. Les
l'activité physique هما كوسيله. حنا ما تنديروش الباسكيت بور لو باسكيت ولا تنديروا الهوند بور الهوند ولا تنديروا الريغبي بور الريغبي. راه سي ان بوزوان انا لي زيليف ديالي مزيانين في الفوتبول خاصني نزيد انا جو مو باس سور لو فوتبول بور اميليوري لور نيفو. يعني بديت من لو بوزوان ديالهم باسكو ils ميتريز عندهم دي بريروكي وكنحاول نزيد نمي هذا المستوى ديال لي بريروكي ديالهم في لاكتيفيتي دون اون لوجيك. ما يمكنليش انا كاستاذ التربيه البدنيه غادي نلعب كامل العام كامل فوتبول. جو بو بوتيتر بروغرامي واحد 2 سيكل دو فوتبول مي لي 4 سيكل اللي باقيين ليا خاصني ندخل دون دوطر اكتيفيتي كي بوتيتر ils vont renforcer la pratique du football parce que هذه c'est une activité sociale اللي هما تيحبوها بزاف وتيلعبوها à l'extérieur du stade. Donc ça façon de voir ولكن تكون عندي انا une logique انا اللي تنأكد عليه خاص تكون عندي une logique de connexion entre les activités, une transition d'une activité individuelle vers une activité collective et après d'une activité collective vers une autre activité individuelle d'une autre famille. Et merci. كتمنى سي حسن جاوبت على شكرا. نعطيو الكلمه مره اخرى لمفتش المقتدر سي عبد العزيز بولعقول، فليتفضل مشكورا سي عبد العزيز. شكرا سي انصاري على هذا الصبر ديالك علينا. مرحبا مرحبا. جوستومون سي بوغ حنا خدينا انيسياتيف غير بور يعني الاول ما شفناش المتدخلين بزاف وبغينا نعطيو واحد ليلون واحد الغيشوفمون لهذا لو ديبا هذا. بالنسبه لنا باش ما نوضعوش في السي قرواش في واحد الموقف ديال المساءله والدفاع عن النفس كما قال هو سي اون فاسون دو فوار لي شوز à discuter bien sûr. انا مون افي سي ساجي بحال دابا اللي نفترض واحد الاستاذ ما خدامش بهاد لا فيزيون ديال السي قرواش مثلا عنده عادي كما كيديروا الاساتذه حاليا كيديروا الكورس لونغ ديغي ابري ان سبوركو من بعد جيمناستيك في الدوزيام سيمستر peut-être le vitesse, un autre sport co, puis il termine avec le saut longueur ou là avec un autre sport collectif. Là. Et le transfert, il est là. Le transfert, il se fait d'une manière inconsciente, mais d'une manière consciente. Si l'élève développe la force, il va la transférer vers d'autres domaines ou avec des adaptations, bien sûr. Avec des adaptations, où chaque domaine ou chaque APS a ses propres contraintes. La force statique, la force dynamique, la gymnastique, il y a la force sur longueur, le basket, il y a la force explosive des jambes. Il développe pas l'élève sur longueur, il y a vraiment la force explosive des jambes. Il y a un transfert au niveau des aptitudes et des capacités, notamment les capacités perceptives, les acquiers, les capacités organiques, la force ou la vitesse ou peut-être la souplesse, etc. Voilà, à mon avis. كان واحد الوقت تطرح السي قرواش في 1991 تطرح واحد لونطري بار لي كاباسيتي هما لي بروميير اللي بداو هاد بحال اون ايديكاسيون بسيكوموتريس او نيفو كوليجيال ولكن بقينا في لا ريبارتيسيون سيكليك دي زا بي اس يعني الا بغينا نقولوا بانه بور غاترابي داك لو مون ابسونس ديديكاسيون فيزيكو بريمير ساشون بان عطيتي واحد لاج اللي هو كبير من 6 ل 12 غايبه فيه ليديكاسيون فيزيك وسورتو ليديكاسيون فيزيك جينيرال ليديكاسيون فيزيك دو باز ليديكاسيون فيزيك بسيكوموتريس ولا سوسيوموتريس دو باز يعني في هذا الغياب هذا نقولوا مثلا اودي دابا المشرع ما كيسمحش ولكن نقولوا مثلا بروميير اني او ليو دو بارلي دو سيكل ا بي اس اون بو بارلي دو سيكل كاباسيتي سيكل ابتيتود دابا لي زونغلو-ساكسون تيستعملوا ابتيتود. Les aptitudes qui se développent tout simplement, qui ne sont pas des habilités. Les habilités s'acquièrent à base d'acquisition et d'apprentissage. Par contre, les aptitudes se développent tout simplement. La force se développe. En gros, au lieu de parler de cycle APS, on parle de cycle adresse, cycle vitesse, cycle équilibre, cycle appréciation des trajectoires, cycle structuration de l'espace,
cycle anticipation spatio-temporelle, par cycle, je sais pas, coordination générale. وفي هذا السيكل الاستاذ كيختار مجموعه من لي جو، مجموعه من لي سيتوياسيون اللي ماشي بالضبط يكون فيهم ماشي هما الباسكيت ولا الهوند، يقدر يستعمل البالون دون، البالون فولي، بالون كاع هذا الشيء اللي عنده. وتكون ان سيرتان ديداكتيك مثلا ديال ان سيرتان ديداكتيك تيفا دي برانسيب. دابا الي دي سامبل فيغ لو كومبلكس، الي دي فاسيل و ديفيسيل، الي des situations اللي هما en arrêt vers des situations اللي كيطلبوا le mouvement، aller des situations اللي هما individuelles vers des situations بحال l'adresse مثلا. l'adresse غالبا حنا كنمشيو مثلا فليشات l'adresse c'est tiré vers une cible. La cible ça peut être horizontale, ça peut être verticale, ça peut être bas, ça peut être haute, ça peut être c'est pas une cible qui bouge, immobile ou la mobile. Donc, ce qui fait une certaine didactique, pour enrichir le potentiel, pour enrichir le capital des aptitudes psychomotrices, des aptitudes perceptivo-motrices, pardon, الإدراكية. لأن الدراري ما لعبوش بزاف، ما لعبوش بحالنا حنا في الصغر، يعني ربما ما لعبوش بحال لي جينيراسيون اللي فاتوا في الصغر بزاف واحد الكثرة. حنا لعبنا ألعاب بزاف، لعبنا واحد اللعب كثير بزاف حنا في السبعينات. وداك اللعب كان متنوع، ها حابه، ها زديني فري، ها تير هذه، ها نقص الى غيره. هذاك اللعب هو اللي كيكونستيتوي لا باز ديال ديفلوبمون دي زابتيتود، دو تيل فاسون انه ملي كندوزو مثلا بوتيتر الدوزيام اني ولا تخوازيام اني كوليج وكنبداو اون سو فوكاليز سور لي زابيليتي موتريس سبيسيفيك بور شاك دومين، يعني كنلقاو بانه كنلقاو لي زابتيتود اللي سون لا بحال سورت دو بيبينيير اللي رشيناهم à travers les jeux variés, jeux riches comme ça. يعني وملي كيبغي نبنيو عليهم بحال داك الجارديني اللي كيبغي يدير واحد دي فورم دي فورم في الجاردن، وكيلقى علاش كيلقى لي شوز نابتين بعدا غير هما سوفاج كوم سا يسون لا. باغ كونطخ دابا لونطري ديال سي بوتيتر ملي كنهضروا على مثلا سبيسياليزاسيون ان بو شويه، انا بالنسبه لي سبيسياليزاسيون ماشي الا خصنا السيكل نطيحوا في لا سبيسياليزاسيون. نقولوا ودي مثلا دوزيام سيكل انه ليليف au lieu de procéder par cycle فهمتيني، نقولوا بانه ليليف ترون كومان يلعب une activité كلها في سمستر واحد. on ne parle pour les troncs communs avec une activité gymnique في deuxième semestre, une activité athlétique. جوج نقولوا في deuxième première année du bac et on change. Tous les élèves du première année bac ils vont مثلا يلعبوا الباسكت premier semestre كامل. علاش؟ pour augmenter le temps d'apprentissage. يكون لانه هذا الشيء حنا المشكل ديالنا هو في لو طون دابرونتيساج، ما عندناش مشكل حنا لو طون دابرونتيساج. دابا هاد لي رومانيمون اللي كنديروا حنا كو سو سوا فوتر فيزيون مشكورا او لا ميان اوسي، يعني في واحد اللحظات سي بور ريبوندر لواحد ليريتاج ديال لو ترافاي بار سيكل، سي بور تروفي اون سيرتين كونتينيتي ان كونتينيوم انتر لي APS، سي بور تروفي اون لوجيك entre les APS ولكن اللي مفهومه غير اللي بالنسبه لنا زعما ليليف ما كيعيش لي زاكتيفيتي دي مانيير ديسبارات، يعني دي مانيير chaque activité عندها سا لوجيك سي زابيليتي سي كونترانت. ملي كنقولوا مثلا لا ميتريز سي ان بو شويه لا ميتريز دي زابيليتي بيان سور، لا ميتريز دي زابيليتي لا ميتريز دي زابيليتي سبورتيف بحال دابا لو دريبل. وملي كنقولوا لا فيتيس ديفلوبي لا فيتيس في الفيتاس بلا مثلا ماشي هي لا فيتاس ديكزيكسيون ديال لو دريبل في الباسكت، لان لا فيتاس راه كتولي اون فيتاس ادابتي. اون فيتاس ديكزيكسيون ديال لو دريبل ماشي هي لا فيتاس ديال والفيتاس ديال لي برا ماشي هي الفيتاس ديال سيكليك ديال لي جون مع افيك اون سارتان سينكرونيزاسيون مع لي برا. دونك سكي في انا جو ريزوم السي واش بانه إذا كنا d'accord بأن le transfert se fait فقط au niveau des aptitudes qui sont le soubassement des habilités motrices ou les habilités sportives ou les techniques sportives هما les soubassements ديالهم. لأن إلا اتفقنا على هذه كنقولوا ودي بأنه chaque domaine عنده sa propre façon de procéder
اللي هما معروفين لا ريبيتيسيون لادابتاسيون منين دزتي لي ستاندار حتى لي جو راه تدوز من دي زيكزارسيس دي سيتياسيون اللي هما فيهم لو ريلاسيونيل ماشي مع لو بروف لو ريلاسيونيل اونتر لي زيليف فهمتيني الا دزنا فيها كنولي ان سيرتان ادابتاسيون ديال لا باس ان سيرتان ادابتاسيون ديال لو تير ان سيرتان ادابتاسيون ديال لو دريبل دونك فوالا يعني انا ما بغيتش نطول بزاف على الاخوان ما يدخل في هادشي ولكن فوالا جو كخوا كو جي باسي لو ميساج وسمحوا لي بزاف. السي عبد العزيز انا تنشكرك اون دوزيام فوا على التدخل ديالك. كنظن بانه الهاجس ديال هذا لو ترافاي اللي خدمت عليه انا سي دو ديكلونشي لو ديبا. يعني والحمد لله انا جد سعيد بان كاين تساؤلات، كاين اقتراحات، كاين تدخلات، لان الهدف ديالنا راه هو كيسيوني لا براتيك ديالك. شوف انت كاسكو تو اون تران دو فير واشنا هما les meilleures façons pour l'améliorer pour aller vers l'avant. انا يعني تنامن بواحد هذاك الراي الشخصي. انا كنامن بان si on doit faire une activité, certes c'est pas de l'activité sociale de référence, mais elle doit pas trop s'éloigner. لان علاش هاد ليليف ديالنا راه ما تيدوزش الحياه ديالو كلها في المدرسه، راه كيكون في المدرسه وواحد الوقت كيخرج الخارج المدرسه. وهذا الشيء راه قالوا السي حسن بن عمي في التدخل ديالو ان التلاميذ تيبغيو في منطقه معينه واحد الرياضه معينه، وانا تتفق معاه جمله وتفصيلا. يعني لو مومون اللي بغي ندير انا اون اكتيفيتي جو دوا لادابتي في لو كونتكست سكولير مي جو دوا لا ديفلوبي. سي عبد العزيز كتقول بان راه تنديروا لو ترونسفير، مي كيل تيب دو ترونسفير؟ Transfert entre courir là et courir là, c'est différent. يعني la façon de courir في la course de vitesse plat et courir في الرugby, ça se ressemble. Mais فاش كنمشي courir في الباسكت ولا في الهاند lorsqu'on est en train de développer le jeu rapide, là c'est pas la même chose. On est en train de courir dans le virage alors que في الرugby, on est en train de courir direct. Peut-être des fois dans des petites séquences, c'est du slalom parce que on évite un petit peu l'adversaire. Donc, l'apprentissage le PS, il doit être contextualisé le sens de l'activité. Il est un an maintenant le basket, je sais pas que le basket c'est la transition de jeu entre défense et attaque. Les sports collectifs d'une manière générale, l'athlétisme d'une manière générale, si je crée une vitesse et je suis incapable de la transformer en longueur ou en hauteur ou le transfert vers le lancer de poids, disque et ainsi de suite, ça paraît un petit peu à réfléchir. Madame Dero a les qualités physiques ou les actions motrices dans un contexte, il a pour une utilité. Donc, je dois toucher l'utilité les qualités physiques avec mes élèves pour qu'ils comprennent le sens du jeu. Parce que l'élève rédige à un certain moment, il un joueur il a réussi l'action de jeu ou il a échoué l'action de jeu. C'est ça notre objectif. Maintenant, on ne peut pas former des athlètes parce que ni les installations, ni les infrastructures, ni l'infrastructure, ni la formation de base ne nous permet pas de former des athlètes d'excellence. Mais on peut toujours réfléchir sur la façon d'améliorer un petit peu le niveau des élèves au niveau de l'EPS. C'est pourquoi je me suis dit, sur le lycée, on peut aller vers une spécialisation. La spécialisation, elle nous aide un petit peu de hausser le niveau de jeu. D'ailleurs, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on a le sport-études parce qu'on a pensé que l'école peut être un bon moyen pour le développement du sport civil. Donc, on est presque dans la même logique.
Sauf qu'au lieu d'être uniquement sur des centres, on peut être sur une formation dans tous les établissements scolaires et on peut donner encore la chance à tout le monde pour se développer. Et derrière, on peut sélectionner à partir d'une bonne répartition cyclique les joueurs les mêmes les un programme de sport-études et avec un peu d'optimisme et avec un peu d'ambition, on peut aller vers un sport universitaire. Il représente un grand niveau de pratique. Donc, l'idée dans ce modeste travail, c'est travailler des qualités dans le sens de l'activité. Et encore, travailler ces qualités entre, parce que ماشي كلهم les qualités نقدروا نقلوهم une activité à une autre activité. Les activités, les qualités qui sont transférables en termes bruts physique, ou en termes physiques pour le collectif, on peut les transférer avec, comme vous l'avez bien dit, avec de l'entraînement, c'est-à-dire la course, la course de vitesse, la course le contre-attaque dans le basket ou le hand, peut-être elle va être la même dans le rugby, mais c'est pas la même. On va l'adapter. Comme Miguel tout à l'heure simulé là. La course de vitesse dans l'athlétisme, la course de l'enfeu saut de main. On va l'adapter. Mais quand même, l'élève aime de courir dans l'axe, aime la coordination corporelle, aime synchronisation jambes-bras, aime des trucs dans d'autres activités, dans d'autres activités. Donc, c'est ça l'idée, c'est aller dans le sens des activités et chercher les connexions entre les activités pour pouvoir, à un niveau très modeste, l'élève aime un minimum les activités à l'extérieur et dans un niveau très optimiste, il peut développer un bon niveau de jeu au niveau de la ISS ou il peut développer au niveau du sport civil à l'extérieur. شكرا سي عزيز. ندوزو المداخله ديال الاستاذ العشير عيسى، فليتفضل مشكورا. اكتيفي له الميكرو سي عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سي محمد، ومن خلال البوابة على المجهودات الجبارة وعلى المحاضرات القيمة اللي كتمتعونا بها. كنشكرها ثاني مرة أخرى السيد العزيز على المجهودات ديالو، على هذه المداخلة القيمة وعلى هذه الرؤية ديالو اللي غنت النقاش وخلاتنا نتساءلوا على مجموعة من الأمور اللي كتخص التدريس ديال التربية البدنية والرياضية بالمغرب. السؤال ديالي لسي عزيز هو لا بلاس ديال لونطري ا لونسينيمون ديديكاسيون فيزيك. واش هنا ملي كنوليو فوكاليزين لا فيزيون ديالنا على لي زا بي اس، اننا كنشوفوا ان لونسينيمون ديالنا كيكون اون اونطري باغ بي اس، وكنقصوا من لونطري باغ كومبيتونس. يعني خلي الاستاذ قبل ما يختار لا بي اس خصو يشوف بعدا اشنا هي لا بي اس اللي كتعاونوا انه يوصل دي كومبيتونس فيزي واللي محددين مثلا في لي زوبي. وشكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا أستاذ الكريم على السؤال. سي العشير عيسى جو كوا كنظن بأن كاين واحد اللبس. راه الوقت اللي انا جي بونسي ا سيت ريبارتيسيون راه ما حيدتش ليليف من التفكير ديالي، كيما ما حيدتش لي انستركسيون لي زوريونطاسيون بيداغوجيك، مي مشيت بار دي برينسيپ دو ديفلوبمون. دايور فاش بديت المداخله راه هضرت على لي فاز دو ديفلوبمون ديال ليليف اون طون كو كولي اون طون كو ليسيان. لي زاكتيفيتي لو ديكوباج ديالهم غادي مع هاد لا لوجيك اللي ماشي انني تنقولها دي سيانتيفيك في لابرونتيساج موتور. كيقول لك سيدي الا بغيتي تمشي دون ان بون نيفو في لابرونتيساج راه خاصك تبدا من لا ميتريز دون اكتيفيتي عاد تمشي لا فيتاس د لاكتيفيتي، او لا في لي سبور كوليكتيفيتي كتمشي دي سيتوياسيون شونجونت باش تفهم دو كوا il s'agit. دونك فاش انا بديت او ديبار راه بديت من ليليف، وفاش تنسالي لي كومبيتونس كو فا ديفلوبي هاد ليليف هذا. Donc, du coup, le choix des activités, il répond du départ de l'élève et vers la fin à l'élève.
La preuve, فاش بديت انا هاد l'intervention راه j'ai commencé par le stade de développement biologique et psychologique. كيفاش داير هاد التلميذ ديالنا فاش كيكون في الكوليج وفاش كيكون في الليسي، وامتى غادي نقدروا نديفلوبيو وامتى ما غنقدروش نديفلوبيو. دونك سي سا ليدي دون مانيير جينيرال. اما اننا اون ايغنور لو نيفو ديال لي زيليف، المستوى ديالهم او لا لي كومبيتونس كون فا ديفلوبي، سا فو دير حنا غلطنا في البلاصه فين كاينين. يمكن حنا رحنا تنفكروا باننا حنا في النادي الوغ كو حنا في المدرسه، والخصوصيات ديال المدرسه راه مختلفه، اللي هي اون تيرم ديال المعدات، ديال التجهيزات، تكوين الاساتذه، التخصص ديالهم، الحيز الزمني، واش il y a trop de PS peu de PS، واش تيديروا لا اس اس ما تيديروش لا اس اس. il y a beaucoup de choses حنا تنعرفوا هاد ولكن هاد طريقه التفكير كنظن بان انا شخصيا كنظن بان تقدر تعاون باش نهزوا لو نيفو بغض النظر عن جميع الاشكالات اللي تقدر تكون تجهيزات، معدات، تكوين، حيز زمني، البيئه السوسيو ثقافيه ديال هذا التلميذ. انا ما دخلتش في هذا الشيء، انا قلت سي اون فاسون دو فوا. من بعد فاش كنوليو تنهضروا نفس النقاش نقدروا حنا نأقلموا هذا الشيء، نقدروا نأقلموا هاد البرمجه على حسب المناطق. المناطق اللي فيها لي زيليف مزيانين اسيدي في الرugby اون فا فير بلوس دو رugby. الاماكن اللي لي زيليف بلوس مزيانين في الفولي باسكيت اون فا فير بلوس فولي او دو باسكيت بول، باش يكون عندنا حنايا واحد التأقلم، اون ادابتاسيون socio-culturel, le niveau et le désir et les besoins émotionnels ديال لي زيليف ديالنا. وشكرا. شكرا سي عزيز. المداخلات ديال المفتش المقتدر سي عاشور. سي عاشور الميكرو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ديال على سبيل المنصة، وتنحيي الأخ قرواش على العرض القيم اللي تيقدموا، وتنحيي جميع الأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات، ثم تنحيي تحية خالصة لإخواننا المفتشون الذين يشاركون هذا العرض بصراحة بطريقة ناجحة. سي قرواش هنيئا بهذا العرض، وكل بحث تاع التمييز كذلك، وهذا بصراحة عمل يشكر عليه نظرا للطابع التربوي والتكويني اللي تتميز به. انا عندي الا سمحتي عندي واحد مجموعه ديال الملاحظات، ولكن استاذي ديالي بالقيمه او ديال الثقه. استاذي الصوت الله يجازيك بخير. اذا سمحتي وانا عندي مجموعه الملاحظات، ولكن هذه الملاحظات ماشي الهدف هو تثبيت القيمه ديال السي قرواش، لا بالعكس. ففي الاول درتيو ليكول مونتيسوري، وعطيتي واحد المقاربه بين واحد الطابلو اكسبليكاتيف كونسيرنون يعني يخص الطفل والمراهق. بطبيعه الحال نشرتيو مجموعه الاشياء، الا ان ليكول مونتيسوري كتقول بالحرف la période la plus importante de la vie se situe entre la naissance et 6 ans, et non pas durant les études universitaires. هنا كتأكد على المكونات، كاين لي كومبوزونت فيزيك، انتيليكتويل، سوسيال، سبيريتويل، ايموسيونيل. يعني ان يعني مكتوب بالحرف l'enfant n'est pas un adulte au milieu. هذا عندك مشكل الصوت بان المواطن واخا الله يجزيك بخير، عندك كاين شي مشكل في الصوت يقطع. على كل حال هذا الشيء اللي عندي انا. على كل واحد جدول تيوضح او تيقارن بين خاصيات الطفل وخاصيات المراهق، في حين وكتبوا على مجموعه ديال الاشياء اللي كتميز هذا لي دو بروفيل، في حين ان مونتيسوري كتقول بالحرف بان لا بيريود لا بلوس امبورطون دو لا في se situe entre la naissance et 6 ans. يعني ان لو بروفيل d'un enfant futur se confectionne
se construit entre 0 et 6 ans. هنا il vise 5 composantes, 5 enveloppes, 5 dimensions, à savoir le côté physique, intellectuel, social, spirituel et émotionnel. واش ما كتشوفوش بان كاين واحد النوع ديال التناقض، علما بانكم استحضرتي مونتوسيري وقدمتي واحد لو طابلو اكسبليكاتيف. كاين الحاجه الثانيه، الله يجازيكم بخير، هذا نداء. راه ما نساوش بان لا بوبولاسيون سيبل، حنا عندنا مجموعه الاساتذه اللي فهمت بان هذا الشيء تحضير الامتحانات المهنيه، فتنشكركم بزاف. ولكن ما نساوش بان التكوين الاساس ديال الاخوان المعنيين خصوصا هذه الجينيراسيون الاخرانيه راه ناقص، يعني راه باطر بمعنى الكلمه، تيقراو شهرين او 3 شهور في العام، وحتى الجانب التطبيقي ضعيف بزاف، الجانب التكويني ضعيف بزاف. يعني ان الله يجازيكم بخير، راه يفو دي سوندغ لابار نهبطوها شويه باش نناءموا داكشي تنقدموه للمستوى ديال المعنيين بالامر. وفي هذا الصدد انا تنقترح بان نبسطوا شويه وفي نفس الوقت ناخذوا نمذجه، واحد النموذج ونشتغلوا عليه. مثلا نهضر على بروغراماسيون، ناخذوا واحد المؤسسه تعليميه فيها عدد الاساتذه، فيها مثلا عدد الملاعب الرياضيه، عدد التلاميذ، ونحاولوا نشتغلوا عليه في هذا الاطار هذا ونبسطوا شويه باش الاخوان توصل لهم الفائده. كان النقطه الثالثه الله يخليكم لا تيرمينولوجي، لان الاستاذ في الامتحان راه تيتنقط على التيرمينولوجي، حيت مجموعه الاخوان استعملوا لا ريبارتيسيون وفي نفس الوقت استعملت لا بروغراماسيون، علما بان بين ريبارتيسيون سيكليك راه شكل ولا بروغراماسيون سيكليك راه شكل. وشكرا استاذ قرواش، ونتمنى بان هذه مجرد تساؤلات فقط، والله يجازيكم بخير وتحيه خالصه للجميع. كنشكر الاستاذ عاشور على التدخل ديالو. La Montessori, c'est une référence scientifique. C'est juste par rapport aux différentes étapes de l'évolution de l'enfance dans l'adulte. Mais ما تحددتيش على الطابلو يعطي spécifiquement sur le sport les phases de développement. Il a بغيتي تقول ان فونغو يلا حلينا به الشهيه بارابور لا ريفاي ديال فورد sur les différentes étapes de développement موتوبيس اللي هما مناسبين بالنسبه لنا باش نزيدو ناخذوا دي زابرونتيساج او لا لي زيليف ديالنا يديفلوبيو دي كاليتي كوم لا فيتيس اي لا هوتور. يوزر اوتور هضروا على هذه النقطه هذه ديال لي زاج موتور دو ابرونتيساج، يعني الفترات الذهبيه ديال التكوين، يعني انه يكون اما اخذ بعين الاعتبار المستوى ديال الاساتذه المتعاقدين. بهذه معلومه ما كانتش عندي، اما كان في الامكان اننا نديروا واحد المداخله جد بسيطه، ولا نشوفوا اخ اللي يقدر يدير مداخله على المستوى ديال الاساتذه المتعاقدين المحترمين اللي كنتمنوا لهم بهذه المناسبه، نتمنى لهم التوفيق في المباريات ديالهم. نرجو حسن من عمل تاع لو بوزوان ديال المداخله جد بسيطه اللي هي تري بازيك. اما يعني التدخل ديالي كيمشي في اطار واحد التفكير معين، انطلاقا من تجربه، انطلاقا من مجموعه المعطيات العلميه. وتشكرك على الصراحه ديالك وسعه الخاطر ديالك، وهادشي تيبشر بالخير، لان من بين الاهداف ديال هذا العنوان ديال المداخله هو فتح النقاش. مادام حنا تناقشوا تنفكروا تنشوفوا وتنعيدوا النظر، فكنظن بان المهمه ديال هذه المحاضره غتكون نجحات، لاننا بدينا تنفكروا، بدينا تنشوفوا، بدينا تنديفونديو على شي حويجات، وبدينا تنقولوا لا راه خصنا نحيدوا حويجات اخرين او يمكن تكون طريقه اخرى للعمل.
وشكرا مرة أخرى سي عاشور. شكرا أستاذ سي عزيز. مداخلة الأستاذ رجاء عبد الرسول، فلتتفضل مشكورة. اكتيفي لو ميكرو أستاذ رجاء. شكرا. السلام عليكم. شكرا البورتري اوفيسيال دي بروفيسور دو بي اس. شكرا أستاذ عزيز قرواش. السؤال ديالي هو الرأي ديالك الشخصي في بروغراماسيون ديال واحد لو سيكل ديال كونديسيون فيزيك في الديبي د لاني، وكنهضر على الكوليج. وعلاش؟ لان كنشوف انا ديفيرونس كبيره ما بين الخدمه ديال الكوليج والليسي، وجربت خلاص انا الخدمه في الكوليج والليسي، يعني واحد لا ديفيرونس كبيره. حاجه اخرى اللي بغيت نعرف هو واش حنا الا درنا واحد لا بروغراماسيون ديال دو سيكل في الدوره الاولى كيف ما قال الاستاذ بولعقول، ودو سيكل في الدوره الثانيه، واش هكا حنا كنضربوا في لي زوريونطاسيون في سميتو بيداغوجيك ديالنا، علما بان في بامال ديال المداخلات اللي درتو قلتوا هذوك مجرد توجيهات، يعني ماشي بالضروره اننا نتقيدوا بهم 100%. مساله اخرى، انا صراحه سمحوا لي ما حضرتش من الاول، كنت جي اسيي مي كان تبارك الله عمر البلاتفورم. الوغ بالنسبه للبروغراماسيون ديال لي زا بي اس، انا كنشوف كما قال مسيو قرواش لا مسيو بولعقول، هو انك تعتمد على الانفراستركتور ولا البوبولاسيون ديال التلاميذ والنوعيه ديالهم ولا براتيك سوسيال اللي كيديروا، يعني بزاف الامور كتدخل. وبيان سور ملي كنديروا حنا البروجي دو بي اس يعني كنتوجهوا الاختيار ديال دوك لي زا بي اس بناء على الدراسات اللي قمنا بها. هذا من مهم التجربه يعني ديالي وديال خلاص معظم الاخوان. حاجه اخرى هو واش الراي اللي عطى مسيو بولعقول ديال البروغراماسيون ديال اكتيفيتي وحده وتعاود كل عام، واش حتى هي فيها مشكله مسيو قرواش بالنسبه لرايك الشخصي؟ يعني الا خديت انا في بروجي دو بي اس 3 ans ودرت واحد سميتو درت واحد سميتو درت واحد الهدف يعني لونغ تيرم انني نوصل له 3 ans، ودرت واحد البروجي وخدمت على اساس انني ندير باغ اكزومبل لولتيميت وندخل هذيك المؤسسه ونولي لي يعني نشارك في بطولات على واحد المده ديال 3 سنين. واش هكا انا كنضيع تلاميذ اخرين ولا كنحيد لهم ديك المساله ديال انهم يشوفوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي سيرتو انهم في المستوى الاعدادي؟ شكرا بزاف. مساء الخير اخت رجاء. وقبل ما نجاوبك كنحيي فيك يعني هذا الروح ديال حب الماده والمساءله من اجل مردوديه اكثر. شفناك البارح في المناظره وتنشوفك اليوم، كنحييك وكنتمنى بان تحافظي على هذه طريقه التفكير وهذه الفلسفه ديالك في التعلم. باش نكون معك منطقي، انا تنطلق من واحد المعطى ان لاكتيفيتي ماشي مهمه. نقدر نعاود لاكتيفيتي بلوزيور فوا، كيما نقدر ندير دوطر اكتيفيتي مي دون لا ميم لوجيك. سيتادير دون لاني نقدر ندير دو فوا لو باسكيتبول، ولكن راه المهم اشنو انا لي زيليف ديالي غادي يربحوا من بعد هذا الباسكيتبول. سي سا باش نرجعوا للتساؤلات اللي دازوا قبل ديال الاخوان. كيسكو جو في غاني ديغيغ، ماشي هو لاكتيفيتي. راه المهم راه ماشي هو الرياضه بذاتها، ولكن اش غتمكنني هذه الرياضه انني نونسيني. جو بو فير دو فوا لو باسكيتبول طون كو هذا الباسكيتبول كيمكنني ندوز مجموعه ديال المهارات او مجموعه ديال الكفايات. كيما نقدر ندير دو ولا تروا اكتيفيتي كوليكتيف ديفيرونت، ولكن ديما كيمكنوني انني نوصل للمهارات والكفايات المعينه اللي انا باغي نوصل لها. راه ماشي الهدف انني نكثر من لي زاكتيفيتي او الهدف انني نقلل من لي زاكتيفيتي. الهدف ديالي انني ناخذ لي زاكتيفيتي اللي على حسب التجهيزات ديالي، لي زانستالاسيون اي لو ماتيريال كيمكنوني باش نخدم مع التلاميذ. جو تو دون ان سامبل اكزامبل. نقدر سور ان تيران دو هاندبال ندير بلوزيور اكتيفيتي، نلعب الهاندبال ونلعب الفوتبول ونلعب l'ultimate frisbee. Donc je peux faire le football sur un seul terrain. Je peux développer 4 activités.
ولكن هاد لي كات اكتيفيتي راه نقدر نخدم غير بوحده ونديفلوبي بلوزيور كومبيتونس كيما نقدر نديرهم بربعه اي جو ديفلوب اونكور لي ميم كومبيتونس. كيبقى التكوين ديال الاستاذ، المستوى ديال الابتكار ديالو، التجهيزات ما تيدخلش مع اساتذه اخرين في استغلال التجهيزات اللي يقدروا هما يكون عندهم بروغراماسيون او ريسبكت لا ريبارتيسيون سيكليك. دونك سي تري امبورطون باش ناخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات، لان للاسف هما اللي تيتحكموا في العمل الاستاذ التربيه البدنيه، اللي هما على باز اللي هما لي انستالاسيون لو ماتيريال. هادو il conditionne dans une grande partie. حتى الا بغيتي تمشي dans la créativité راه tu peux pas créer sur des installations qui n'existent pas. ما يمكنلكش دير لولتيميت الا ما عندكش ان تيران د الباسكيت، الا ما عندكش ان تيران دو هاندبال. ما يمكنلكش دير رugby الا ما عندكش ان تيران د الهاندبال اي اونكور tu vas jouer du rugby à 7. يعني كاين مجموعه د المسائل اللي تليميتي لي شوا ديالك. مي هذا لا يمنع بانني انا نقدر انوفي، نقدر ندير بوكو شوز، لكن تتحكم فيا التجهيزات لي انستالاسيون اي لو ماتيريال اللي غادي يقدروا يمكنوني لا على مستوى الكوليج ولا على مستوى لو ليسي ولا على مستويات اخرى انني نبرمج مجموعه ديال لي زاكتيفيتي qui répondent à des compétences déterminées dans les orientations pédagogiques. وهنا هاد الجواب هو اللي تيحنا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك. لي زوريونطاسيون بيداغوجيك نو توبليج با باش تقري مجموعه ديال لي زاكتيفيتي في واحد السلك معين، كتعطيك ان انسومبل دو كومبيتونس وكتخلي لك لو شوا على حسب التجهيزات ديالك وعلى حسب المعدات باش تبروغرامي دي زاكتيفيتي بور لو بيان ديال لي زيليف. اي جيسبر كو جي ريبوندو ا فوتر كيسيون. ميرسي. شكرا. نعطيو الكلمه الاستاذ داخل باسم مستعار جالاكسي A02، فليتفضل مشكورا ويقدم راسو. الله يجزيك بخير هكا ممكن. استاذ اكتيفي لو ميكرو. الميكرو استاذ. يمكن إلا عنده شي مشكل في الصوت. أستاذ نعطيو كلمة أخيرة قبل ما نختموا اللقاء، حيت سي عزيز بالله تسمح لي. كتسمعني؟ وي تنسمعك أستاذ. اولا وقبل كل شيء انا تنشكر البوابه الرئيسيه لاساتذه التربيه البدنيه على هذه الدعوه، واللي يمكن في هذه الليله مكنتنا اننا نتناقشوا على مجموعه الامور اللي تخص الماده ديالنا. كما سبق وقلت في الاول، هذه رؤيه، هذه طريقه ديال التفكير اللي يمكن نتيجه عن تجربه وعن مجموعه ديال القراءات. يمكن تقدر تكون مفيده للبعض كما تقدر تكون غير مفيده للبعض، ولكن انا كما قلت في الاول الهدف هو ان تخلق واحد النقاش، تخلق واحد المستوى ديال التفكير، واحد المستوى ديال التساؤل على الطريقه اللي تنعملوا بها. كنظن بان كل مجهودات هي غاديه لواحد الهدف معين اللي هو الرقي بالماده ديالنا، العمل احسن من اجل الاداء ديال التلاميذ، من اجل الراحه ديال الاساتذه. مره اخرى كنشكر البوابه وكنشكر خصوصا السي عزيز، وكنتمنى للجميع التوفيق، جميع الاساتذه ديال التربيه البدنيه، الاخوه المفتشين والاطر الاخرى اللي كانوا معنا هذه الامسيه هذه. وان شاء الله كيبقى الباب مفتوح. كنظن كنهضر بطريقه شخصيه للاخوان اللي كيحتاجوا اي مساعده ولا اي دوكيومونطاسيون ولا شي حاجه، يمكن يتصلوا بيا مباشره ونقدر انا نساعدهم قدر الامكان من اجل الاستفاده والرقي بهذه الماده الى الامام من اجل مصلحه التلاميذ ديالنا والاساتذه الاجلاء. وشكرا مره اخرى السي عزيز، ونتمنى التوفيق للبوابه الرئيسيه ديال اساتذه التربيه البدنيه من اجل غد افضل. شكرا جزيلا استاذ المختبر سي عزيز قرواش. نحن في الخدمه ونتمنى ما تكونش هذه الاخيره.
هذه البدايه ان شاء الله. كما اشكر الساده المفتشين والساده الاساتذه على التدخلات ديالهم اللي غناو النقاش وعطاوه واحد الغنى، واحد المغزى كبير. وكي لا ننسى موعدنا ان شاء الله مع اللقاء او الندوه التفاعليه عن بعد يوم 1 نوفمبر. الى اللقاء والى فرصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم استاذ.